Esto es verdad. আপনাকে যদি করেন যেটা সময় একেবারে নিকটে আমরা যত সময় নামাজ পড়া করবো সবাই। আমি আসলে এই যে সময় সংকটের কারণে আপনারা আসতে দেরি করেন, মৌলিক কিছু কথা আছে যে আজা কিসের আজা কি, এইগুলো আজাটা কি, অন্তত মৌলিক দিকে চারটে কথা তো বলা দরকার, কিন্তু আসতে দেরি, যার কারণে শোনাও সম্ভব হয় না, বলাও সম্ভব হয় না। আজ থেকে ৪,৫০০ বছর পূর্বে আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালাম তার ছেলে ইসমাইলকে বলছে ইসলাম ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال أشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بالخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله وإنه من خرج من الجماعة كيد شبره لقد خلا ريكة الإسلام به ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من شيء جهنم وإن صام وصلى وجعل أنه مسلم رواه الترمذي. الله أكبر الله أكبر الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال أشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بالخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله وإنه من خرج من الجماعة